जब भूख से बिलखते बच्चों की आवाज़ें कानों में गूंजें और घर की टपकती छत के नीचे कोई आसरा न हो, तो सामने पड़ी हुई हराम की दौलत भी हलाल लगने लगती है। लेकिन कायनात के मुनसिफ ने इंसान की मिट्टी में एक ऐसा तराजू भी रखा है जिसे ज़मीर कहते हैं। आज की दास्तान एक ऐसे ही गरीब चरवाहे की है जिसके पास अपनी प्यास बुझाने को पानी न था, मगर जब उसकी ठोकर से एक ऐसा शाही खजाना निकला जो उसकी 7 पुश्तों को बादशाह बना सकता था, तो उसने कुछ ऐसा किया जिसने वक्त के फिरौनों की बुनियादें हिला दीं। क्या वो गरीब चरवाहा इस लालच की आग से बच पाएगा या उसकी ईमानदारी उसी की कब्र खोद देगी? पुराने वक्तों की बात है। कोहे सुलेमान के दामन में एक निहायत ही पसमानदा और पथरीला गांव था जिसका नाम बस्ती संग था। ये एक ऐसा गांव था जहां पहाड़ी हवाएं इंसान की हड्डियां तक जमा देती थीं और खुश्क साली ने ज़मीन का सीना चीर रखा था। इस कहतज़दा गांव का सबसे जालिम, मक्कार और खूनख्वार जागीरदार सरदार हाशिम था। सरदार हाशिम के पास पहाड़ों के दामन में सैकड़ों एकड़ बागात और मीठे पानी के कुएं थे, मगर वो इन गरीबों को एक बूंद पानी भी नहीं देता था जब तक वो अपनी ज़मीनें या जानवर इसके नाम ना कर देते। इसी गांव के एक वीरान कोने में पत्थरों की एक टूटी हुई कोठरी में अली नामी एक गरीब चरवाहा रहता था। अली की उम्र 25 साल थी। उसके कपड़ों पर बेशुमार पैबंद लगे थे और उसकी पुरानी जूती पहाड़ी रास्तों पर चल चल कर घिस चुकी थी। उसकी कुल कायनात उसकी बीमार बूढ़ी माँ, एक छोटा भाई और 8 कमज़ोर बकरियां थीं। कहत की वजह से बकरियां सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुकी थीं और इनका दूध खुश्क हो गया था। एक शाम जब अली की बूढ़ी माँ खांसते हुए बुखार से तड़प रही थी और छोटे भाई ने भूख से रोना शुरू किया, तो अली का दिल खून के आंसू रोने लगा। उसने फैसला किया कि वो सरदार हाशिम के पास जाएगा और कुछ अनाज उधार मांगेगा। जब अली सरदार हाशिम की ऊंची हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, तो सरदार अपने मखमल के तकियों पर टेक लगाए हुक्का पी रहा था। सरदार साईं, अली ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बकरियां भूखी हैं और मेरी माँ मर रही है। मुझे सिर्फ एक बोरी अनाज उधार दे दें, मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। सरदार हाशिम ने हिकारत से एक कहकहा लगाया, गुलामी? तेरे जैसे नातवा मजदूर मेरे किस काम के? लेकिन एक काम है जिसके बदले में तुझे 1 महीने का राशन दे सकता हूँ। अली की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हुक्म करें सरदार साईं, मैं जान लड़ा दूंगा। सरदार हाशिम ने मक्काराना मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी 100 भेड़ें हैं जिन्हें चराने के लिए घास नहीं बची। बस्ती से बहुत दूर एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे वादी खौफ कहते हैं। वहाँ एक कदीम झील के पास हरी घास मौजूद है, लेकिन वहाँ खूनख्वार बर्फानी भेड़ियों का राज है। तुम मेरी 100 भेड़ें लेकर वहाँ जाएगा और 1 हफ्ते तक इन्हें चराकर वापस लाएगा। अगर एक भेड़ भी कम हुई तो मैं तेरी वो 8 बकरियां और तेरा घर छीन लूंगा। ये सुनकर अली के पांव तले से जमीन निकल गई। वादी खौफ वो मौत की घाटी थी जहां आज तक जो भी चरवाहा गया उसकी लाश भी वापस नहीं आई। मगर माँ की खांसी और भाई की भूख ने अली को मौत के मुंह में जाने पर मजबूर कर दिया। मुझे मंजूर है सरदार साईं, अली ने बोझिल दिल से कहा। अगली सुबह अली ने अपने कंधे पर पुरानी लोई चादर डाली, हाथ में अपनी लकड़ी की मजबूत लाठी पकड़ी, माँ के कदम चूमे और सरदार हाशिम की 100 भेड़ों के साथ वादी खौफ की तरफ चल पड़ा। रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार और खौफनाक था। नुकीले पत्थर अली के पांव को जख्मी कर रहे थे। 2 दिन के थका देने वाले सफ़र के बाद वो आखिरकार उस वादी में पहुंच गया। वाकई वहाँ एक कदीम झील के इर्द गिर्द हरी घास मौजूद थी। अली ने भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक बड़ी चट्टान के साए में बैठ गया। 3 दिन सुकून से गुजर गए। चौथे दिन आसमान पर गहरे बादल छा गए और शदीद बर्फानी तूफान उमड़ आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि पहाड़ों से पत्थर लुढ़क रहे थे। अली ने भेड़ों को एक गुफा की तरफ हाँकना शुरू किया ताकि इन्हें तूफान से बचा सके। जब वो गार के अंदर पहुंचा तो वहां गहरा अंधेरा था। अचानक अली की लाठी गार के एक कोने में नरम मिट्टी के अंदर धंसकर किसी सख्त चीज से टकराई। ठक! ये आवाज पत्थर की नहीं थी बल्कि किसी धातु की खनखनाहट थी। तूफान बाहर शिद्दत इख्तियार कर चुका था। अली ने तजस्सुस में आकर उस जगह की मिट्टी अपने हाथों से हटानी शुरू की। थोड़ी ही खुदाई के बाद इसके हाथ में एक बहुत पुराना और भारी चमड़े का थैला आया जिस पर तांबे के ताले लगे हुए थे और वो जंग आलूद हो चुका था। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस पुराने ताले पर मारा। ताला टूट गया। जैसे ही अली ने उस थैले को खोला, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। गार के अंधेरे में एक अजीब सी चमक फैल गई। इस थैले के अंदर सैकड़ों कदीम चांदी और सोने के सिक्के भरे हुए थे जिन पर किसी पुराने बादशाह की मुहर लगी थी, और इन सिक्कों के बिल्कुल दरमियान में एक निहायत खूबसूरत और चमकदार हाथी दांत की बांसुरी रखी हुई थी जिस पर कीमती याकूत और हीरे जड़े हुए थे। ये कोई आम बांसुरी नहीं थी
बल्कि किसी कदीम शाही खानदान की मिल्कियत लग रही थी। अली के हाथ कांपने लगे। उसके जहन में फौरन एक तूफान मच गया। ये तो बादशाहों का खजाना है। अगर मैं ये सिक्के लेकर किसी दूसरे शहर भाग जाऊं तो मेरी नस्लें बादशाहों की तरह जिएंगी। मुझे सरदार हाशिम की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। मेरी मां नरम बिस्तर पर सोएगी। लालच ने एक लम्हे के लिए उसके ज़मीर पर पर्दा डाल दिया। उसने मुट्ठी भरकर सोने के सिक्के उठाए, मगर उसी लम्हेगार के बाहर बिजली कड़की और रोशनी अंदर आई। अली को अपनी पुरानी और टूटी हुई लाठी नजर आई, जिस पर उसके मरहूम बाप ने एक आयत कंदा की थी, बेशक अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। अली का ज़मीर एकदम जाग उठा। नहीं, ये हराम की दौलत है, ये किसी की अमानत है। मैं अपने खून को इस चोरी के माल से नापाक नहीं करूँगा। मैं ये ख़जाना शहर के काजी के पास लेकर जाऊँगा। शायद इस पर कोई शाही इनाम मिल जाए जो हलाल हो। उसने वो थैला दोबारा बंद किया और उसे अपनी चादर में छुपा लिया। लेकिन अली नहीं जानता था कि गार के बाहर तूफान की आड़ में सरदार हाशिम का एक जासूस खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। वह जासूस जो भेड़ों की निगरानी के लिए पीछे भेजा गया था। उसकी लालची आंखों ने वो सोना देख लिया था। कंगाल चरवाहे को शाही खजाना मिल गया। अब ये खजाना अली का नहीं, सरदार हाशिम का होगा। जासूस ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ सोचा और खामोशी से वहां से निकल गया। क्या अली इस खजाने के साथ जिंदा गांव वापस पहुंच पाएगा, या सरदार हाशिम का लालच उसकी मौत का परवाना बन जाएगा? सुबह का सूरज जब वादी खौफ की चोटियों पर चमका तो अली ने सरदार हाशिम की 100 भेड़ों को इकट्ठा किया और अपनी पुरानी लाठी टेकता हुआ वापसी के सफर पर रवाना हो गया। उसका जिस्म थकन से चूर था, पाँव के छालों से खून रिस रहा था, मगर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। वो बार बार अपने कुर्ते के अंदर छुपे उस भारी थैले को टटोलता, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि ये कोई ख्वाब नहीं था। 2 दिन की कठिन मसाफत के बाद जब अली की बस्ती संग की पथरीली दीवारें नजर आने लगी तो उसकी रफ्तार तेज हो गई। उसे अपनी माँ और छोटे भाई की बहुत याद आ रही थी, लेकिन बस्ती के बाहर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। सरदार हाशिम अपने घोड़े पर सवार, हाथ में चमड़े का कोड़ा लिए, अपने दर्जनों मुसल्लह लठबाजों के साथ बस्ती के रास्ते पर खड़ा था। उसके साथ वही जासूस था जो गार के बाहर छुपा खड़ा था और जिसने अली को वो खजाना निकालते देखा था। जासूस ने सरदार हाशिम को रातों रात आकर खबर दे दी थी कि इस चरवाहे के हाथ कारून का खजाना लग गया है। अली ने भेड़ों को आगे किया और अदब से सलाम किया। सरदार साईं, आपकी 100 भेड़ें सही सलामत वापस ले आया हूँ। अब मुझे वो अनाज दे दें, मेरी माँ। इससे पहले कि अली बात पूरी करता, सरदार हाशिम ने एक जोरदार कहका लगाया। अनाज? अरे ओ फकीर के बच्चे, तूने मेरी ज़मीनों से शाही खजाना चुराया है और मुझसे अनाज मांग रहा है? अली हक्का बक्का रह गया। कौन सा खजाना सरदार साईं? ये तो एक पुराना थैला है जो मुझे वादी खौफ के गार से मिला था। मैं तो इसे खुद काजी साहब के पास ले जा रहा था ताकि इसे शाही खजाने में जमा करवाऊं। सरदार हाशिम की आंखें लालच और गुस्से से लाल हो गईं। झूठे मक्कार चरवाहे, वह गार मेरी ज़मीन की हदूद में आता है। इस ज़मीन के नीचे से निकलने वाला हर कंकर मेरा है और वो हीरे जवाहरात भी मेरे हैं। निकाल वो थैला बाहर, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अली ने पीछे हटने की कोशिश की। नहीं सरदार साहब, ये किसी की अमानत है। मैं इसे आपके हवाले नहीं कर सकता। आप इसे हड़प कर जाएंगे। पकड़ लो इस चोर को। सरदार हाशिम ने गरज कर हुक्म दिया। 4 गुंडे आगे बढ़े और उन्होंने अली को दबोच लिया। अली ने अपनी लाठी से मुज़ाहमत की, मगर वो अकेला था और कमज़ोर। एक गुंडे ने उसके सर पर बंदूक का दस्ता मारा। अली लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके कुर्ते से वो चमड़े का थैला फिसल कर बाहर आ गिरा। सरदार हाशिम ने जल्दी से घोड़े से उतरकर वो थैला उठा लिया। जैसे ही उसने थैला खोला, सोने और चांदी के सिक्कों की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। उसने वो हाथी दांत की बांसुरी निकाली जिस पर जड़े हीरे धूप में जगमगा रहे थे। सुभान अल्लाह, ये तो वाकई किसी पुराने बादशाह का खजाना है। आज से मैं इस इलाके का सबसे अमीर आदमी हूँ। अली ज़मीन पर पड़ा खून थूक रहा था। उसने रोते हुए कहा, सरदार साईं, खुदा का खौफ करो। ये हराम का माल तुम्हें बर्बाद कर देगा। कम अज़ कम मुझे मेरी मजदूरी का अनाज तो दे दो, मेरी माँ मर रही है। सरदार हाशिम ने एक जोरदार लात अली के पेट पर मारी। अनाज? तूने मेरी जायदाद से चोरी की है और उल्टा मुंह से मजदूरी मांग रहा है। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी नस्लें याद रखेंगी। सरदार हाशिम ने फौरन एक शैतानी मंसूबा बनाया ताकि इस खजाने की खबर किसी को न लग सके और अली को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। उसने अपने मुंशी से कहा, शहर के कोतवाल को बुलाओ और कहो कि इस चरवाहे ने मेरी हवेली से रात के अंधेरे में सोना और जेवरात चुराने की कोशिश की है। इसे फौरन गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया जाए।
علی چیختا رہا، دہائیاں دیتا رہا، مگر بستی کے غریب اور ڈرے ہوئے لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سردار ہاشم کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ کوتوال آیا اور علی کو ہتھکڑیاں پہنا کر گھسیٹتے ہوئے شہر کی طرف لے گیا۔ علی مڑ مڑ کر اپنی ٹوٹی ہوئی کوٹری کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یا اللہ، میری ماں کی حفاظت کرنا، میرے چھوٹے بھائی کا کیا ہوگا؟ میں بے گناہ ہوں مولا۔ علی کی سسکیاں دھول میں دب گئیں۔ شہر کی کال کوٹری میں اندھیرا اور حبس تھا۔ علی کو ایک بدبودار سیل میں پھینک دیا گیا جہاں پہلے سے کچھ خطرناک مجرم قید تھے۔ علی کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اسے اپنے زخموں سے زیادہ اپنی ماں کی بھوک کا درد ستا رہا تھا۔ اس نے سجدے میں گر کر رونا شروع کر دیا۔ اے میرے رب، میں نے حرام کی ایک پائی نہیں اٹھائی، پھر یہ کیسی آزمائش ہے؟ میری ماں اور بھائی کا اب کوئی سہارا نہیں تیرے سوا۔ ادھر سردار ہاشم کی حویلی میں جشن کا سما تھا۔ سردار نے وہ سارا خزانہ اپنی سب سے بڑی اور مضبوط لوہے کی تجوری میں بند کر دیا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی، مگر وہ ہاتھی دانت کی بانسری اس نے اپنے سرہانے رکھ لی تھی تاکہ اسے روزانہ دیکھ کر اپنی دولت کا غرور محسوس کر سکے۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے سب لوگ سو رہے تھے۔ سردار ہاشم بھی نرم ریشمی بستر پر گہری نیند میں تھا۔ اچانک رات کے پچھلے پہر سردار ہاشم کے کمرے میں ایک عجیب و غریب اور خوفناک آواز گونجی۔ یہ آواز کسی انسانی گلے سے نہیں بلکہ اس ہاتھی دانت کی بانسری سے آ رہی تھی جو سرہانے رکھی تھی۔ بانسری خود بخود ایک ایسی دردناک اور تیز دھن بجا رہی تھی جو کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ سردار ہاشم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اس کا دل سینے سے باہر آ رہا تھا۔ یہ کون بجا رہا ہے؟ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ بانسری ہوا میں معلق لٹکی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ سردار ہاشم نے ڈرتے ہوئے بانسری کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ بانسری سے ٹکرایا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے دہکتے ہوئے انگارے کو چھو لیا ہو۔ اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ دھن کی آواز اور تیز ہو گئی۔ اس بانسری میں ایک ایسی غیبی طاقت قید تھی جو صرف اس شخص کے لیے پرسکون تھی جس کی نیت صاف ہو، اور اس شخص کے لیے ایک عذاب تھی جس کے دل میں لالچ اور چوری کا گناہ ہو۔ یہ کسی بادشاہ کی وہ امانت تھی جس پر ایک قدیم حفاظتی پہرا لگا ہوا تھا۔ کیا سردار ہاشم اس عذاب سے بچ پائے گا، یا اس کا لالچ اس کی جان لے لے گا؟ اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند علی کی قسمت کا فیصلہ کیسے ہوگا، جبکہ اس کی بوڑھی ماں کی حالت گھر میں بگڑتی جا رہی ہے؟ سردار ہاشم درد سے چیختا ہوا اپنے نرم و گداز بستر سے نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ پر ایک گہرا لال نشان پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے گرم لوہا اس کی خال پر رکھ دیا ہو۔ بانسری ہوا میں معلق تھی اور اس میں سے نکلنے والی دھن اب اتنی تیز ہو چکی تھی کہ سردار کے کانوں سے خون رسنے لگا۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ منشی، پہری دار، وہ پاگلوں کی طرح چیخا اور دروازے کی طرف بھاگا، مگر دروازہ اندر سے جام ہو چکا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے دھکے دیے، مگر وہ لکڑی کا دروازہ لوہے کی دیوار بن چکا تھا۔ حویلی کے باقی لوگ جاگ چکے تھے، وہ باہر سے دروازہ پیٹ رہے تھے، مگر کوئی اندر نہیں آ پا رہا تھا۔ سردار ہاشم فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا سارا غرور، وہ ساری دولت جو اس نے غریبوں کا خون چوس کر جمع کی تھی، اس وقت اسے ایک تنکے کا سہارا بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ بانسری کی وہ دھن اب ایک انسانی آواز میں بدلنے لگی جو سیدھی سردار کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ ظالم، تو نے ایک مسکین کی امانت کو غصب کیا، تو نے ایک بیمار ماں کے بیٹے کو بھوکا پیاسا جیل میں پھینکا۔ یہ خزانہ تیرا نہیں، یہ ان آنسوؤں کا ہے جو آج اس غریب کی جھونپڑی میں بہہ رہے ہیں۔ جب تک وہ آنسو نہیں رکیں گے، یہ دھن تجھے پاگل کر دے گی۔ سردار ہاشم نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور زمین پر لوٹنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں سارا سونا واپس کر دوں گا، مجھے اس عذاب سے بچاؤ۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، مگر بانسری کی آواز کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران شہر کی کال کوٹری میں علی اپنی زخمی حالت میں سجدے میں پڑا تھا۔ اس کا دل اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، میں نے کبھی تیرے دیے ہوئے رزق پر ناشکری نہیں کی۔ میں نے وہ حرام کا سونا اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ میں تجھ سے ڈرتا تھا۔ آج میں مجرم بنا دیا گیا ہوں، تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی میرا قاضی۔ صبح کی اذان کی آواز کے ساتھ ہی علی کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو، صبر کر میرے بندے، تیری سچائی کی گواہی اب وہ دے گا جس کا تو نے خواب بھی نہیں سوچا ہوگا۔ دن چڑھا تو شہر کے قاضی وقت قاضی نذیر کی عدالت لگی۔ قاضی نذیر اپنی ایمانداری اور سخت فیصلوں کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ علی کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر عدالت میں موجود لوگوں کے دل پسیج گئے
مگر کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دربار کے دروازے پر ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ سردار ہاشم کے 2 پہریدار اسے بمشکل سہارا دے کر اندر لا رہے تھے۔ سردار کی حالت فقیروں سے بھی بدتر تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں لال تھیں اور اس کے ہاتھ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کا وہ روب اور دبدبا جس سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے اب پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ سردار کے پیچھے اس کا منشی وہ چمڑے کا تھیلا، سونا اور وہ ہاتھی دانت کی بانسری جسے اب کپڑے میں لپیٹ کر لایا گیا تھا اٹھائے ہوئے تھا۔ قاضی نذیر نے حیرت سے پوچھا، سردار ہاشم، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ اور آپ نے کل رات پیغام بھجوایا تھا کہ اس چرواہے نے آپ کے گھر چوری کی ہے۔ سردار ہاشم قاضی کے قدموں میں گر پڑا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، علی جا، مجھے بچا لیں۔ یہ سارا سونا، یہ بانسری میری نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ چرواہا بے گناہ ہے۔ اس نے یہ خزانہ وادی خوف کی غار سے ڈھونڈا تھا اور میں نے اپنی طاقت کے نشے میں اس سے چھین لیا تھا، مگر رات بھر اس بانسری نے مجھ پر قیامت برپا کر دی ہے۔ قاضی نذیر اور پورا دربار ہکا بکا رہ گیا۔ ایک اتنا بڑا اور مغرور جاگیردار بھرے دربار میں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا۔ قاضی نے علی کی طرف دیکھا، نوجوان، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ علی نے ادب سے سر جھکایا، جی قاضی صاحب، میں نے یہ خزانہ غار میں پایا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ کسی کی امانت ہے۔ میں اسے آپ کے پاس ہی لانے والا تھا تاکہ اسے شاہی بیت المال میں جمع کرواؤں، مگر سردار صاحب نے راستے میں ہی مجھے پکڑ کر مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ قاضی صاحب نے اس بانسری کی طرف اشارہ کیا۔ اس بانسری میں ایسا کیا ہے جس نے سردار ہاشم جیسے انسان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ منشی نے ڈرتے ڈرتے وہ کپڑا ہٹایا۔ بانسری اب بالکل خاموش تھی، مگر اس کے ہیرے دربار کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ قاضی صاحب نے آگے بڑھ کر بانسری کو ہاتھ میں لیا۔ انہیں کچھ گرم محسوس نہیں ہوا، بلکہ ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ قاضی صاحب جو تاریخ اور قدیم خزانوں کے ماہر بھی تھے، انہوں نے بانسری پر کندہ باریک حروف کو غور سے پڑھا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یا اللہ، یہ تو صدیوں پہلے کے اس عادل بادشاہ کی نشانی ہے جس نے اپنی تمام دولت ایک ایسے غار میں چھپا دی تھی تاکہ وہ صرف اس کے سچے وارث کو ملے جو غریب ہو کر بھی دیانت دار ہو۔ قاضی صاحب نے دربار میں اعلان کیا، سردار ہاشم، تم نے نہ صرف ایک غریب کا حق مارا بلکہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو بھی ضائع کیا۔ تم پر جھوٹی گواہی، ظلم اور چوری کے جرم میں بھاری جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ تمہاری آدھی زمینیں ضبط کر کے اس گاؤں کے غریب کسانوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ یہ فیصلہ سن کر دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر سردار ہاشم کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ قاضی صاحب علی کی طرف مڑے اور بولے، نوجوان، تم نے اپنی غربت میں بھی ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج سے یہ سارا خزانہ اور یہ بانسری تمہاری ہے۔ یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ تم اب آزاد ہو۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسے لگا کہ اس کی ماں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خوشی منا پاتا، دربار کا دروازہ زور سے کھلا۔ علی کے گاؤں کا ایک آدمی ہانفتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ پریشانی سے سفید ہو رہا تھا۔ علی، جلدی چلو، تمہاری ماں۔ آدمی کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ علی کا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں سے وہ ہاتھی دانت کی بانسری چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ کیا اس کا خزانہ ملنا بیکار ہو گیا تھا؟ کیا وہ بہت دیر کر چکا تھا؟ میری ماں کو کیا ہوا چچا؟ علی نے آگے بڑھ کر اس شخص کے کندھے جھنجھوڑ دیے۔ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، علی، تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے۔ کل رات جب سے انہیں پتہ چلا کہ تم پر چوری کا الزام لگا ہے اور سردار ہاشم نے تمہیں حوالات میں بند کروا دیا ہے، تو صدمے سے ان کا دل بیٹھ گیا۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ حکیم نے جواب دے دیا ہے، وہ بس تمہیں آخری بار دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ سنتے ہی علی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح دربار سے باہر بھاگا۔ اس کے ذہن میں نہ وہ خزانہ تھا، نہ بانسری اور نہ ہی قاضی صاحب کا انعام۔ اسے صرف اپنی ماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ قاضی نذیر نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً اپنا تیز ترار گھوڑا علی کے لیے منگوایا۔ بیٹا جلدی جاؤ، یہ خزانہ اور بانسری میں تمہارے پیچھے بھجوا دوں گا۔ اللہ تمہاری ماں کو زندگی دے۔ علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہوا سے باتیں کرتا ہوا اپنے گاؤں بستی سنگ کی طرف دوڑ پڑا۔ راستہ لمبا تھا، مگر علی کے دل کی دھڑکنیں گھوڑے کی ٹاپوں سے زیادہ تیز تھیں۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر گڑ گڑا رہا تھا، یا اللہ، میں نے کبھی تیرے دیے ہوئے رزق پر شکوہ نہیں کیا۔ میری غربت نے مجھے جھکایا، مگر میں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے۔
मेरी माँ को मुझसे मत छीन, मेरी जन्नत को सलामत रख। जब अली अपनी टूटी कोठरी में पहुंचा तो बाहर गांव के लोग जमा थे। अंदर से उसके छोटे भाई के रोने की आवाज़ आ रही थी। अली का दिल डूब गया। वो गिरता पड़ता अंदर दाखिल हुआ। उसकी माँ चारपाई पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उनका चेहरा जर्द था और सांस बमुश्किल चल रही थी। अली दौड़कर उनके कदमों में गिर गया। माँ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारा बेटा चोर नहीं है माँ। काजी साहब ने मुझे बेगुनाह साबित कर दिया है। आंखें खोलो माँ। अली धाड़े मारकर रोने लगा। माँ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और अपने कांपते हुए हाथ अली के सर पर रखे। मेरे बच्चे, मुझे यकीन था कि तू कभी हराम की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह बड़ा बेनियाज है। माँ की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और उनकी आंखें बंद होने लगी। हकीम साहब जो पास ही खड़े थे, उन्होंने मायूसी से सर हिलाया। अली बेटा, अब दुआ करो, इनका दिल डूब रहा है। हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं जो गिरती हुई सांसों को रोक सके। अली के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी जद्दोजहद, उसका सब्र और उसकी सच्चाई सब कुछ रायगा चला गया है। उसी लम्हे कोठरी के बाहर घोड़ों के रुकने की आवाज़ आई। काजी नज़ीर के सिपाही वो चमड़े का थैला और हाथी दांत की बांसुरी लेकर पहुंच चुके थे। सिपाहियों का सरदार अंदर आया और उसने वो बांसुरी और खजाना अली के पास रख दिया। अली, काजी साहब ने तुम्हारी अमानत भेजी है। अली ने उस बांसुरी को नफरत से देखा। ये मेरे किस काम की? ये सुना मेरी माँ को जिंदगी नहीं दे सकता। मैं इसका क्या करूं? उसने गुस्से में बांसुरी उठाई ताकि उसे दीवार पर दे मारे और तोड़ दे, लेकिन जैसे ही उसके हाथ बांसुरी से टकराए, बांसुरी में जड़े हुए हीरों से एक हल्की सी सफ़ेद रोशनी फूटी। ये रोशनी गर्म नहीं थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी ठंडक और खुशबू थी। अली रुक गया। उसे याद आया कि काजी साहब ने दरबार में कहा था कि ये किसी आदिल बादशाह की निशानी है जो गरीब होकर भी दयानतदार हो। अली के दिल में एक इल्हाम सा हुआ। उसने बांसुरी को गौर से देखा। बांसुरी के एक सिरे पर एक छोटा सा खुफिया ढक्कन बना हुआ था, जो शायद किसी ने आज तक नहीं देखा था, क्योंकि वो हीरों की चमक के पीछे छुपा हुआ था। अली ने कांपते हाथों से उस ढक्कन को घुमाया। ढक्कन खुला तो उसके अंदर से एक छोटा सा शीशे का कतरा, क्रिस्टल ड्रॉप गिरा। ये कतरा पानी का नहीं था, बल्कि ये अर्क शिफा था जो सदियों पहले के हकीमों ने इस बांसुरी के अंदर महफूज किया था। इसकी खुशबू से कोठरी का माहौल महक उठा। हकीम साहब ने वो कतरा देखा तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। सुभान अल्लाह, ये तो वो नायाब अर्क है जो मुर्दा रगों में भी जान डाल देता है। अली जल्दी करो, इसे पानी में मिलाकर अपनी माँ के होंठों पर लगाओ। अली ने फौरन प्याले में पानी लिया, वो कतरा इसमें डाला और अपनी माँ के खुश्क होंठों पर कुछ कतरे टपका दिए। पूरा कमरा सांस रोककर खड़ा था। एक लम्हा, दो लम्हे। अचानक अली की माँ के जिस्म में एक हरकत हुई। उनकी उखड़ती हुई सांसें एकदम पुरसुकून हो गईं। उनके जर्द चेहरे पर जिंदगी की सुर्खी लौट आई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। अली, मेरे बच्चे, माँ ने मुस्कुराकर अपने बेटे को देखा। अली सजदे में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी ईमानदारी का सिला मेरी माँ की जिंदगी की सूरत में दे दिया। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। वो बांसुरी सिर्फ एक साज या खजाना नहीं थी, बल्कि इसमें वो शिफा छुपी थी जो सिर्फ एक सच्चे और साबिर इंसान की नीयत से बाहर आनी थी। सरदार हाशिम ने उसे लालच से छुआ था, इसलिए वो बांसुरी उसके लिए अजाब बन गई थी। मगर अली की नीयत साफ थी, इसलिए वो बांसुरी उसके लिए रहमत का फरिश्ता बन गई। कुछ अरसे बाद अली की माँ बिल्कुल सेहतयाब हो गई। अली ने उस थैले के सोने से अपना कोई महल नहीं बनाया। उसने काजी साहब के फैसले के मुताबिक सरदार हाशिम की जब्त की गई आधी ज़मीनों पर एक बहुत बड़ा मदरसा और शिफाखाना तामीर करवाया, जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। सरदार हाशिम अपनी बकिया ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ये सोचकर गुजारता रहा कि उसका गुरूर और लालच उसे कैसे तबाह कर गया। अली अब एक आम चरवाहा नहीं रहा था, बल्कि इस इलाके का सबसे मुअज़्ज़ज़ और सखी इंसान बन चुका था। मगर वो आज भी उसी सादगी से रहता था। वो हाथी दांत की बांसुरी अब भी उसके पास महफूज थी, मगर वो इसे बजाता नहीं था, बल्कि इसे देखकर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था। ये दास्तान हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह जब किसी को आजमाता है तो उसकी नीयत देखता है। अली ने भूख और जुल्म के बावजूद हराम को हाथ नहीं लगाया, तो अल्लाह ने उसे न सिर्फ हलाल रिस्क से नवाजा, बल्कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी माँ की बीमारी को भी उसी अमानत के जरिए हल कर दिया। दौलत और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं, मगर सच्चाई की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। आज भी लोग इस बस्ती में अली चरवाहे और इस हाथी दांत की बांसुरी का किस्सा सुनाते हैं,
اور کہتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کائنات کی ہر شے اس کی مددگار بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل نے اس کہانی کو محسوس کیا ہو، اگر اس کہانی نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہو تو این وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب کسی اور کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کہانی کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی سبق آموز دل کو جگانے والی کہانیوں کے لیے این وائس کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیے۔